Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ahla baiti nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi akmalil khasa'is wa tahharahum fima batan wa dhahara minan naga'is. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan galladahum bi faraidi jawahiril manaqib wa tawajjuhum bi tijanil mahabati wal wagar fahumul kawakib. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladina hum bid'atun datu wa jum'atun asma'u wa sifatuh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadihi tamshiyatun bihasbi ma yassarallahu li'abdihi wa adina lahu fi ala sabili tabarruk wal iltimasil asrari rabbani. Berdirinya Al-Fakir di sini imtithalul amr, melaksanakan perintah dari guru kita, orang tua kita, Sidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Mukhdar bin Abdurrahman bil Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu ta'ala, yang semoga beliau diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beliau istiqamah membimbing kita semua ke jalan suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di acara Khol Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, semoga kita pulang membawa keberkahan dari Allah, amin, membawa magfirah dari Allah, amin, dan segala hajat kita semoga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekelumit membahas tentang biografi, sejarah hidup Al-Imam Al-Arif Billah Ar-Rabbani Al-Kamil, Al-Imam Al-Qudwah, Al-Jami' Mahasinil Awsaf Baqiyatis Salafis Salih Biwadil Akab, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu ta'ala. Wulida bimadinati Siwun Hadramaut, beliau dilahirkan di kota Siwun Hadramaut. Wa kana qad tarabba awalan fi hijri walidi fa aulahu ma aulahu wa garrabahu wajtaba. Beliau di masa kecil dididik langsung oleh ayahanda tercinta, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Segaf As-Segaf radhiyallahu ta'ala. Dididik langsung oleh ayahanda beliau tercinta, dan beliau betul-betul ambisi dan semangat di dalam talabil ilmil maknun wa sirril masnun, wajtahada fil akhdhi an ulama'iz zaman fi dhalikal asri wal awan. Betul-betul beliau menimba ilmu dari ilmu dasar, ilmu tajwid wal Quran wa tafsir wal hadis, seperti karangan Al-Imam Nawawi yaitu kitab Riyadhus Salihin, kemudian Sahihul Bukhari wa Muslim, wal Muwatta karangan Al-Imam Malik, dan beliau juga membaca karangan Ihya Ulumuddin wa kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan begitu pula beliau mempelajari kitab-kitab imam empat yang Arba'ah Al-Muhaddabah, yaitu Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan beliau betul-betul menimba ilmu dari sang ayahanda beliau dan dari guru-guru beliau, ulumat tahqiq wal ma'arif wa ilmu zahir wal batin. Begitu pula beliau membaca karangan Qutbul Irsyad wa Ghauthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu ta'ala. Kemudian nasab beliau radhiyallahu ta'ala Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar bin Taha bin Umar As-Safi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Allah Ta'ala Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir
bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain sittu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu al-Sayyidati Fatimah Zahra al-Batul bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Falamma kamula fi ta'ati wal ibadah, tatkala beliau sempurna di dalam ketaatan dan ibadahnya, beliau memutuskan untuk intaqala wasafara ila Jawa. Beliau pun berpindah imigrasi, bermusafir ke tanah Jawa, wastautana bidarmayu, dan beliau tinggal di kota Indramayu. Musahiban li Syekh Al-Fadil bin Umar As-Sa'di, yang beliau mendampingi Syekh Umar Al-Fadil bin Umar As-Sa'di. Falamma istaqara al-Habib al-Imam Al-Arif Billah radhiyallahu ta'ala, tatkala beliau menetap di Indramayu, binusrati sunnah wad da'wati ila dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Beliau berdakwah menjunjung tinggi sunnah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menegakkan agama Islam. Fabana masjidan, beliau pun membangun masjid, lituqamas salah wal jamaah wat tabligh fahadaratu bitaufiqillah ummatun minan nas. Beliau membuat masjid dan beliau membuat majlis, maka hadirlah jamaah yang begitu banyak, dan banyak sekali ulama-ulama yang menimba ilmu kepada beliau, murid-murid beliau yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Salah satu di antaranya minhum Syekh Muhammad bin Ali Basalama, yang ada makamnya di Terusan, wa Syekh Ali bin Abdurrahman Jawas, wal Imam Al-Arif Billah Al-Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh bin Taha bin Yahya yang ada di Kebon Kelapa. Kemudian Syekh Bajuri yang ada di Sudi Mampir, Syekh Mukhtar Wat Bogor Singaraja, wal Qadi Syafi'i Dermayu, wal Habibul Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jati Barang, wal Habib Husain bin Muhammad bin Abdillah Ali Idrus, wa Syekh Salmin Gersik Bajri Purwakarta. Wa kanat 'adatuhu yakhruju ilal masjid fi waqti sahar. Adapun rutinitas beliau setiap harinya, beliau keluar masjid ketika menjelang waktu sahur, dan beliau pun salat subuh berjamaah. Beliau membaca Al-Qur'an sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, beliau pun pulang kembali ke rumah dan beliau tidur qailulah. Setelah tidur qailulah, kemudian beliau keluar lagi ke masjid untuk sholat berjamaah, yaitu sholat duhur dan menjadi imam. Kemudian dilanjutkan, beliau tidak pulang sampai asar, sampai maghrib. Falam yazal mustamirran fil Quran wad da'wat ila waqtil isya, sampai beliau habiskan semuanya dengan membaca Al-Quran, dakwah sampai menjelang waktu isya. Wa qad yatufu hawalil masjid lailan wa yazurul maqabir wal masyahid. Beliau juga di malam hari berkeliling di sekitar masjid di malam hari, dan beliau juga berziarah ke pemakaman dan kuburan. Wa yakhtubu wa yu'ummun nas al-jum'ata wa ba'da taslim qabla dua istighfar 25 marrah jarat hadil awrad hatta al-an. Istighfar yang dibaca sebanyak 25 kali itu berjalan sampai sekarang. Wa kana aishuhu kafafatan wa gana'ah. Adapun hidup beliau memilih hidup sederhana yang penuh rasa qanaah, merasa cukup kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimun nas al-Qur'an. Beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada umat manusia, sibyanan wa baligin, baik anak-anak ataupun orang-orang yang balik, yang sudah dewasa. Wa yahmilu hajatuhu minas suq binafsih, dan beliau membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh beliau, yang beliau beli dari pasar, beliau bawa dengan sendirinya. Wala yumkinu ahadan ayyahmilaha lahu, dan beliau tidak mengizinkan seseorang pun untuk membawa barang-barang belian beliau. Wa qala sahibu syai' ahaqqu bihamli, dan beliau berkata, orang yang memiliki barang tersebut itu berhak untuk membawanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau membawanya ala atiqih, di pundak beliau, barang-barang yang beliau beli di pasar. Dan radhiyallahu ta'ala an, betul-betul wara,
betul-betul zuhud dan ibadah, wa salahil magal wal a'mal wal ahwal, wa husnil akhlaq wa lutfil masyail. Beliau itu sangat sopan dan santun dan sangat mengasihi kepada tetangga-tetangga beliau. Sampai di sini dikatakan kana yasilul arham wal agarib, adamal mujalasa mal al-imam al-arif billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Pekalongan. Kemudian Al-Imam Al-Arif billah Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Musawa Semarang. Wasadatil ashraf bisala minhum Al-Imam Al-Habib Al-Arif billah Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgab. Dan kemudian banyak lagi ulama-ulama yang senantiasa duduk bersama beliau, Al-Imam Al-Arif billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgab radhiyallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Wa kana waladuhu Abdurrahman ma'a sinni tamyizi wa halatu fuliyati yatakallam ala al khawatir yakhbiru bi wuqu'il asya qabla awaniha. Dan putra beliau tercinta Sayyid Al-Habib Abdurrahman di usia tamyiz beliau yang masih kecil dan di kondisi beliau yang masih sangat muda sekali, beliau bisa membaca dengan mata hati batin beliau, dan betul ketika beliau berbicara apapun pasti ucapan beliau itu terjadi, walaupun yang beliau beritahukan adalah peristiwa-peristiwa dari daerah yang sangat jauh. Fataji'u kullaha kama akhbar, maka peristiwa tersebut terjadi seperti apa yang disampaikan oleh putra tercinta beliau As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman As-Segab yang kuburannya ada di Terusan di samping Abamok. Wa kana radhiyallahu ta'ala la yataqayyadu birusumin wala ma'lumin wala bisyai'in mimma yunsabu ila syuhratin bal tariqatuhu al-faqrul haqiqi wal iftiqar kulli wal itirarun nazar. Dan adapun jalan hidup beliau memilih kehidupan yang sederhana yang sesungguhnya, wal iftiqar kulli, dan betul-betul merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal itirarin nazar, dan betul-betul beliau sangat mengharap perhatian bukan kepada makhluk akan tapi kepada Sang Khalik, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sallu ala Nabi Muhammad. Tufiya fi sanati 16 min Rajab. Tufiya, beliau wafat pada tanggal 16 min Rajab, 16 bulan Rajab tahun 1316 Hijriah, 1316 Hijriah. Wadufina, dan beliau pun dimakamkan fi Qubatil Ma'rufatil an, di Kuba yang sudah terkenal sekarang. Wa qabruhu yuzar lit tabarruk, dan makam beliau diziarahi oleh jamaah untuk tabarruk, wastijabatid du'a wa qada'il hawaij, yang harapannya semoga kita ziarah kepada beliau, berdoa di hadapan makam beliau, segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kisah yang sangat masyhur di kalangan penduduk Indramayu Sindang, yaitu di makam beliau, kana la tamurru fawqa qabrihi minal bahaim wal hayawanat hatta tayr illa saqatat wa matat wa kasuratul maitah. Diceritakan, ini kisah yang sangat masyhur, tidaklah satu hewan jenis apapun, baik hewan ternak seperti kambing ataupun unggas, ayam dan lain sebagainya, ataupun burung yang terbang di atas makam beliau, illa saqatat wa matat, kecuali hewan yang melewati kuburan beliau akan jatuh dan meninggal di tempat. Maka oleh karena itulah para peziarah itu merasa terganggu an khamamatiha, dari bau yang tidak sedap yang keluar dari bangkai-bangkai binatang yang melintasi atau melewati kuburan Al-Arif billah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segab radhiyallahu ta'ala. Maka ada seorang ulama yang berinisiatif untuk membangun makam dan kubah beliau agar tidak ada lagi yang terjadi binatang
ataupun hewan apapun yang lewat kuburan beliau yang kemudian mati. Beliau adalah Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Jawas rahimallah wa radhiyallahu ta'ala an fi sanati 18 wa 300 ba'dal alaf, yaitu tahun 1316 min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sekelumit biografi beliau sahibil qaul al-imam al-arif billah al-habib Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi bin Segaf As-Segaf radhiyallahu ta'ala. Semoga dengan dibacakan manakib ini membawa berkah untuk kehidupan kita semua. Yang hadir semoga mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti, dan semoga berkumpul dengan beliau di bawah barisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.